أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. আমার সকল ইমু ভাইয়েরা কেমন আছেন, বোনেরা কেমন আছেন? আজকের দিনটি আপনাদের কেমন যাচ্ছে? সাবধানে থাকবেন, আল্লাহকে ডাকবেন, আল্লাহর উপর